Yo mga igala, good morning. This is Glenn Pabuking. So ato adre lechon pabo, lechon manok at marami pang iba diri sa Nopal Hills Lechon Manok by Pabuking Glenn. Atong ninong retired na karon gikan sa serbisyo sa pagkabombero, Fire Senior Inspector Almond Palabrica. Nong, congratulations, happy birthday. 56 lechon pabo and native lechon manok, total of 6 heads. So karon atay order 2 ka lechon bibi and 2 ka palitsyon na native lechon pabo. Tapos napod tay kining native lechon manok. So i-count nato no. Natay 2 ka bibi. Napod tay 2 ka native lechon pabo. Order ya po ni Sir Ninong, retirement niya karon, Fire Senior Inspector Almond Palabrica. Boss, enough na. Busog ka na. Enough ka na. Busog ka na. Nakakay ko. Ginagay ko. Ang dami mo lang nakain. Ginagay ko. No other than kabiyak ng puso ng already take the floor. Mamassas of Rejuvenate and Palabrica, the wife of our retiree. Kasi isa naman na sila dito. Reserve man na dito. Sabihin ko.
Ya, lamig po. Sama, lamig po. Nag-post na po eh. Ay, nagpo sa di ay? Lahi jud kay kuda. Nag-unay magyapon ni sila oy. Chopstick pa yan. Oh, yung lamig. Mukha og pabo na naka-chopstick. Kay kayo. Smile ka sa